Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Maperkano sana kap kagabi-gabinyan manto gawi jemaat geso kalaleman na oraso mga ustadyo si sagyang ay Jamiatul Waqf al-Islami asi ko umandin isnin sala sa agu arba igi ikataroto pene kapatag yang kaya gawi jemaat dito siya dimitundog yang kutuwa lokustan wa si Sheikh Alim Sadik sabab si ko benda manda nakiasandudan lagi yang kaya gitu sabab ida nirun ka pamamakin negeri sagi yang kaya map kaya kap kegebi-gebinyan aya mabubalo ya pemagusay na karakano saya so kaya meron dun si iko uman din lagi daya uman din jemaat na ditano si di maka paguras si sa giyang kaya oras tano si sa giyang kaya FM si ko uman din lagi daya na mipantag si ko mga kukuman si ko agama Islam isa o nagyang kaya si tanong matataman sa giyang kaya kuwan naman na ya giyang kaya mga pakabatal si iko sambayang tani pumakabatal si iko sambayang ay miyalo niyan saya pumakabatal si iko sambayang na paganero na so lang ano pakabatal si iko abdes na pakabatalan si iko sambayang kadua na miyalo niya siya na so kapakaturo sa piti bubu kena baad na maslaha mapapadalmon na pakasuldo nagyang kuto kasi nga utaw manay nagyang kuto kapaka singayan sa miad na katuro o di na dapat may balsiyan o gina na miya balsiyan na miya tiro yan na pakabatalo to inunta na so pagalagan asinga na una ba nang ditibo ba kakapakayaad na diyon di no to ba sumo ko di na badin ad na miyan giyan o di na bad na namelay niyan inal ganun asinga na kanabo to pakabatal gitu din gano ng mga ulama mininakal sa ijma mo pakatun sa mga ulama kanaba o to paka batal si ko sambayang inalo niya sipan na so mga pitibo ba sa lakausan na may katuro so tao kanabo man pitibo ba na kapakaya na ba pakabatal ugay na si pitibo ba nakalipatan ka na bakan may katuro na yutipo magyutalaw da paro o Islam ikapatay nalo niya si pakabatal si kudi kasimbayang o disimbayang na bemukit si iko pagaltan niya nagusop kabatadan ko benengyan kesujudan yan so bebay akya baligan o di na so himar o di tanwa dangke gusto aso amaitem na basta masuguk yan so kabatadan si iko lunya nagusop pagaltan o manaso katit tindigan ni nagusop kabatadan si iko lunya na basta maka o kito naging kami aloy so bebay akya baligan so dangke so titano sa marano akimar gusto aso maitem na kebatalan uli na may binasa so sambayangan kasakata so hadis at tigo nabiya ame kami tumindig suisar kano absem bayang na tagwinin sa sotra so pagaltanin na gusto kaposan o rahaleman na nakapagyo tap kaptadan si kusujud yan kau pamakada ami betadun na okitan skanian ahimar udi na bubay kabaligan udi na aso maitem na kaya batalan udi na miyabi na sa so sambayang yan sige tapag mindro rahal sa giyang utahadis na biluin yan pamasotran yan na so pangangayam niyan napka kayo to barat yan na bulin nga sotra ngayaman na sotra na iaalad ka ko paglatan ka gusto kaptadan si kusujud ka na dabang kabay mako kitong ana mo kito na anakabnar ka pan arna ka malagi dumama antakawata udi na so salakausan pwede man napakabatal na so kasawain ka si ko aurat ka basta sawan ka so aurat ka na kebatalang kapan sa ambi kapitibo bumambo may maben siyang brandu nga nisan na sala ko manabitira ro nabuto pakabatal ay pakabatal na upa maka kiasawaan ka bedin
Ikanam na suka talikudi sa kiblat emanan ni na uba ke sala ka miyakinanglan magawa karo bat na nakuan ka kulu gawata gu palakaan supay to bat na kailangan din nakalkaan nganinsan na kapakaya sa mga sangor ka sa kiblat pun makatalikod ka sa kiblat na miya batal so sambayang kamanan niya na maka pugpunga siruman simbayang. Ikapito na suka patataki susubat ka si iku barsik arag sa katawan ka to. Amay ka katusan ka sisikaw sambayang nakuan ka no di nga kaga na makambergas ka. Emaran niya na ito ba? Kaya tusan ka sa busunditar na ka na minidikto na najis na o pa akuan ka nakuan ka no di nga ka sudin su pantalon ka malong ka na kay najisan na makambergas ka na pakasambi ka o manom ya kapasad ka simbayang na inibigyo talaw da paro Islam di ka din peruman pagsiapan minaloy niyan siya pakabatal si kusambayang mana makapsumuyang kapuruman ubang kaya pangasasagadi na uban namin bagak kasi korokon agu syarat sa piti baba kakini bagak kan account inaloy niyan siya napad pakabatal uli na pakabinasa si kusambayang ka na sukang galbak sa madakal akan nabapat si kusambayang sa kanabapan kailangan naman na niya nagyang kutuwa di mangungukot apyo na baap ngatala lawas yan udi na miyang ngukot na misubra so kapangukot kada taro dengan maptulog di sembayang nagito na pumaka batal oto nalin niyan sip na pakabatal na bang maniso mga rokon sa mga piti baba ledo piya kalimang ka piti baba kaya pakalima udi na suro ko na miya piramaro ka piti baba ka katibo ba nga pa kaunan nakasudi de pata pa kaunan gusto katibo ba nga sa baka puruman mate sa patiha na ba nga mambu pitibo ba ka kaya puruman na mate sa patiha sa kamoto pan napakabatal pan sa sambayang so di ka tutakan na uniyata ka ngita so niyata luhuri o asare o luhur na pakabatal pan oto gyan ni mga ngaloy sa gyan kakita bumbatian tano afikul muyasar mga kukuman mga pupunto ko din ng mga lalabud apun si ko Quran agusi ko sunnah pung Quran agusi ko hadith inalin niya siya pa duman kailangan nakatukoan kasi ko sambayang nagyang kuntwa mga di mapi ading galbakan si ko sambayang di mga pipiyaman niya na mana da ka madusa hugin na di mapiya ka sa mana sumusupak ka na anton to gitu so kabatiang kasi ko baratian na mialoy sa hadis sa pitiro na biyap si ko bakaman si ko paganya dua malagid ko apento na wakto si ko paganya dua luhur asar maghrib ay sa napsi ko bakaon panane pagaduang kaon na sala ko patian anap dembutian ka si ko Quran na danga betia ika patiha ubiti ka na masupak ka sa sunnah Badi menabang ka beparong manis suka betia ka sa patiha kagia da asaba berarti na yang kota mia bisi akal kana mia betia ka sa patiha na ti puro manawa kaya da maka da kumakaniat na sa oras to na kaya masusugo ka mambusay sa sapar yang kotwa di kapangilelay na malapnutoy sa sapar si ko Islam Meman kabaya kaya pangilelay na kailangan baratian na ileneno tukulu gudi na ba nganinsan na haja pa may kinangalan na nagito pa nga mapa kaya giyang kuto lagi duto kakuko gudi na kapangilelay inaloy niyang pansaya so kapipideng pan si ko sambayang na di pan mapya man pagili ka gira-gira sambayang si ko kaptadan si ko sujud ka kaptadan si ko benang kagira sa musujud ka gitu sunnah kagaya susah kapipideng na sumanga Yahudi asiran ni pipideng uri na sumanga majus nasiran ni pipideng girap simba siran saka mo tadi pan mapya giyang ko ta iftira sudirain fi sujud giyang ko to giyang kaya siko giyang asikong kasi na nabang ka bubetad susuan ka susuan wa sugira lumalako kagiya na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati na pakatituni sujudio nagudiniyo kaya ta suisar kano baru kanyan si kulupa sa lagi dupsuan no aso kakakaya taon no aso so gitu di mapya
ay tinapatut na ay so anu muslim sembayang na awat na nagyang kaya irkian liman yan pamuswan niya sa lima sa giyang kaya lawas yan nagu awat na yan si kukibubatan nun mananay kayang yan gitu itigtan kayang yan gini yan puno na yan siya ng swaso yun na pangangayam sa kalalakon yan. So panso kada kala kabibisi pamikiran to mana na ba kaya batali we na di mapiyagi ang kota ba mabibisi akal kasi ko ba na mga plano nga na singa di plano sa masjid saka mo to pan di pan mapiyagi ang koto takhassur mana takhassur nagi ang koto kibataden o mamasik uliman yan sa kilidin patut na ibabatad ka sa no to ba sa sarara buka puroraro bu na sa posod baba posod ganyan na mga aming aliron kumatin ko mga ulama kagi paparang ano to mga Yahudi yung tasi ko makapit sa kilid isa pa na di mapya na ba di ka mangalingang kapan o baka di mangalingang kapan man mapya na mangalingang kapan so tao kagi gitu mapya si ko tao sa mo to o ba gagaba na to ba sa panganian ang ariyan si ko kaya gagabon kagiti mialoy gitu mialoy isap na mialoy siya na bang kaunay so imam bang kaunay so imam sa may tubo mana ba pitibo ba puning na itu di mapya mana ba may salabat na kunaan ka na mialoy sa hadis itu dito lumapad ng mga ulama haram pa niya kaya nga pitiro Rasulullah so tawa punan niyan so imam yan na napakapulun sa ulo kimar so pulun sa ulo pangangaman so di mapya nyaloy pansan di pan mapya si kusambayang so tasbikul asabi lagi tasbik mana tasbik na piya ka susuray ano din na piya ka susulok ayan sa mga kamaryan si kusambayang yang kaini sa para to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o butong gulaw law to si ko kapunin niya sa sambayang na anto ni gdakon si kusambayang so brom sa di niyang kakapakay ba di ka pakasusuryan kalimang ka so masuk ka pa ang gagalpo na sa kamato pa na so ka pa ang gagalpo na di pan mapya tigtano sa basara bata fri' ka pa ang gagalpo kagi so Ibnu Abbas so di upri bato setan na udi si Ibnu Abbas na si Ibnu Mas'ud pitir yan at yun ito naging apsuin niya setan so ayamanan ni na di panuto mapya gyang koto lagi dito saka mo to pa na kasujud dita o din na sumusujud kanya sa bangala di patutubuno sa sapangan bagi kalimanya na kaalti dahil may dekat pipa si kulupa sujudin yan so kailangan to sama to kailangan na kin nga ako nagyang ko to mga sambayang malamak na sakalamak yan na o dingon iskidulungan na di makadekat na ito sabno ta kailangan na may nang ka o di sambayang ba makasambayang sa lagi dito ka kama makarwan na ba kaya harami win na kama makarwan di mapia miyang galabok sa di mapia saka mo to pan aso sambayang kasambayang sa baka adna madadang kapanganang kan o di na baka kapakasungsungo din sa igudin sa disil kagya so Rasulullah SAW na pitirin la salabat bi hadrati ta'am man di mapia da kasambayang si ko kapakada dang panganang ka imagine nga mo swimming so taw na nanayang may managiyang ko to panganang sa mo to ini sa para panu nabi uba pasong so taw sa toilet na ba di niya nito na iden obu sembayang kagya mabibisiro na akalian sa giyang koto kaya kapakapsirian gitu ya mapena berkas kanyan na badin udi na didin to maros sembayang na tunay niyan so kadi ito man ba di sembayang na badinin ko na to berkas sembayang peruman inaloy niya siyapan di mapya pa nagyang kuta kalangag sa langit si kumasadi nga di kasi sembayang inunta na sumabda mawala man pa haram ni rin so gina ni miyang aloy siya di mga pipiapsuan si ko sambayang so man so tunay ko kumano kasimbayang paliugat din unta ka paparatian ka na di ka ba simbayang na baka ka madudusa so kate hatiyan na tao sandiyan sa tao ay baga kayo so sambayang
piti bebaya na kinibaga kanyan nun siyo kipa paligot nun na skanya no to na miyakapira gumiwa si ko agama ni nagupya kang bukagin so Allah gususugin gusuma muslim so kipa paligot ang jagyang kaya kasimbayang so man so aya sa babakimbaga kanyan nun na kapalabulubod agu kang buko-buko na itigin na koreksi ko tindugo mga ulama naging napakapir pa na itigin ka tigo Allah sa Quran fa in tabu wa aqamus sala wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din amay katubat so isar kanun ato na sambeng na ibigay sudi kan nagiti pagarin si ko agama hindi lilian ro esa ayati na dalil sa sutaw na ke kafir na ipitirusan wallah na ay pagari ayo na so disembeng ako putun isa dia kata pamawa na tamokyan nada kapagari si ko sa lakausan isap na dalil yan si ko kapira si ko tawa di simbayang sa bapiapan kapulubulubud kang bugul na tigo Rasulullah ay buat pesadan tanu temanan tanu sakta na uso skano sa mga kufar mga kapir na so sambayang na pun di simbayang so to na sabna rami ya kapir tigiyan so tao saka mo to pan piturup no Rasulullah ay buon dulunan o Allah dulunan no manusia gusto ka kaperia o kapana ko to nasuki pendegak mo sambeng na buwag manaksimbayang na miya kaper agi yang kuto tao ama man kana yusalli ahyanan wa yatruk ahyanan so man sudi simbayang gira na gira mana di mamsimbayang na kana buto kaper wala to sudud na di na simbayang o manu bagyang kuto adumburas na tufikan wallah na maptero to kana ba kapero gid na matataguskan yan si ko mala kadustaan bapepan pero no ka na matataguskan yan si ko mala kadustaan kailangan na makasumbayang din suta sama nan na pagalin yan manimanto nagyang kaya bitiara si ko sambayang mga sunat so sami na namya batitano so 5 wakto gitu susubo loho rago asa rago maghrib goy siya naging nalilima asam bayang paliw gata din si ko muslim kang gelbekan yan so man so salakausan na kana ba paliw gat sunato to so kate so mga masala discussion yan nun aya pagdaron tinato ni kapakalabig nga lagi di ako to ni mga mapapalalmsan so man so kapakalabig ni natigo mga ulama ay makalalabi ay pupumakarani si ikwallah kulangon taman na so sambayang koreano jihad fi sabilillah gusto kapagana di si iko agama man na mas mauna man so kapagana di si ko agama gusto kan jihad cara lang si ikwallah na ubub man so kasunat pati na andi matstumu susuna-sunat choto ang takabod mga di na so abda mga ulama tigina mas tumabon pangadi ingkeno to nagya kapari sunat nagya ni sunat nada makatud no mano miya nga di nakapakaya ging ay sunat yan na miya karego na dibske pa kayo to na di masusuguk yan na dinin to kata nakasusugukan yan so gitu ti mo wala mas tumo so kapag na si kuwaga tama sa mas mapiapan so kapag na jiwa gumadi so kan jihad fi sabilillah kaya kapakaya kawasyatan ni ran so mga mujahidin siko kanggel bag sa mga sunat ori na nato ni pinamangal bisa ori naging na kapag na ko magukan jihad siko agama na so kasembayang sa mga sunat ani malubi na gusto kapusa mas makalabi pun sa sunat tadi suka pusa tigo Allah sa Quran na man adali waliyan faqad adaituhu bil harb man takarraba ilayya abdan ilayya abdi بشر أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقربون إلى نوافل حتى أحب mana nina so di kang gelbek sa mga sunat na isa ka pinaka minu sa kakuwang kaon na kebubayang ka wallahu subhanahu wa ta'ala so tonto naman ni ungang nakapapakaib sa inub suto kailan na di ka di mga sunat na madakal paganeron na kagi maka tuba maka gelbak sa mga simba si ikwallah maanggelbak ka sa mga simba ikwallah so sambayang napasibulan na dingaw katarotopan na so dingaw katarotopan na
Tuni yung tarotopan ay pakatarotopan na sa mga sunat kagi. Magatos ka porsyento na di yung tarotopan na begitu ba ka bibisi akala ka na di man ito ka pakatarotop. Ito tinulin ro. Mialim sa hadis ti Rasulullah awalu ma yuhasibu bihil mu'abdil muslim yawmal qiyamah ya pagampaga na ya pumagitong si ko oripan a muslim salong na mo rin na susambayang amiga mataroto po to nana yutima pia wa illa qil unzur hal min tataw na may ka da matarotop so sambayangin na tiron matirwag yung kung takatirwa na ileni wagi ba na minisunat yan na may kad na minisurat yan ay tarotop si ko mga paralon yan na umanuda ba niya minisunat na ay krisway nas kanin ni makapngal bagong na bunya nun kakol so gitu isa mialoy ungangan o di na bali o kasunat agungang na mapapadal mo siko masala ay kadua ito ni masala ay kadua na pag-usay niyan rakaaso kasunat na dua ka klase sunat mutlak din na gair muakkata agu sunat muakkata mana muakkata na matatandus oras yan so di matatandus oras yan so matatandus oras yan na kata pa ganero na lang na sumtun tano sa tunag yung ngaran niya sunan ratiba o naan o subo orian o naan o luhur orian o magriba gusway sa nana imtur na sunan ratiba na masusunat so kasi mbiyang iro saka mo to masusunat pan so kasi mbiyang matatandus oras yan kasi ko kagakapasin mbiyang sa isa tama na di mga simbiyang subo so salatul witr na so salatul witr na pinakaminuminus na sa pinakaminuminus na sa timan na pinakamala salatul witr na sa pulo agutlo so witir na batano di diskasa na sa may pantagun si ko sambayang si makagawin ano kaya mabagaratin ko mga wala na saan siya kapasang kay simbayang na gitod ni kakapapakay o ka sambayang sa mga kada kalusunat ba't pananalo niyan sina so salatul duha salatul kusuf salatul duha nagito so andi kas bango alungan na mamasa 10 ka minutos 20 ka minutos sa pinakamati na nanapsumi nga salatul duha mi aloy sa hadis kapamama pakapsid kang kaso liko limaf saluman ni pagkup sa lawas ka na ay kapakapsid ka niyan na sunat ka sa 2 rakata salatul duha giti pinakaminuminus o di na sumi nga salatul awabin gitu sopat ay pinakamadakalan si ko tinigumang ulama sa Saudi sa Hanabila na makawalo salatul salatul duha kapakaya pat na isisay salam mana mga ulama pero na mapena man 2 rakat na silam ka sa gusto salatul kusuf ay salatul kusuf na ginan so sambayang eclipse o solar eclipse tigtano na ginan na adna 2 rakat na sunat kapakaubat ano ko man na discuss ng tanubo saka mo to so salawat ghaira maktuba bi awqatin muayyan so tigin so sambayang kanaba sunat kanaba na kasusumpatan si mga matatandu sambayang na wanaul awal annahu mutaaddidun ba'du akadu min ba'd na ada tigin na mga oras yan na tonoto berat budi ka pa kaya sumengan sa sunat na orian usubu so kau utuluan yan so ka sumengiron sa asar na si Korean na di ka pa sumengan sa sunat sabay pakai sumbayang kau na para siko sunat mutlak na begitu mo na mutlak na dapat tenduras yan ayap ko pa na orian nagyang kutwa salatul fajr unaan yan si kunan wasar si Koreano Maghrib, si Koreano Isya, tama na di si Mansi na sana pasang kasunat. Gina so matatendu la bida-bida sa lebil, bida-bida sa pangkatan. Adno to ya makasusunat yan nagi kusuf, adu man kasunat yan nagi barat na sama wala mahanabila na erkiran na si inilay ko kan diuma. Di na dugo salama na malebala sa kusuf, tumunugo man so witir, tunugo man so istisqa yang otwa
kapamang ni sauran so salatul tarawih game yang alo yang mga tatendu sa mga oras yan. So ikadua ada matendu sa oras yan asa din sakap ke paro irun utaw asara di siko telo ay ni sa paron so kasimbayang sa utat la penirud. So gitu tinudin kau na inaloy niya no to. So katap na rin si Yesu masusunat chiko riano mga jemaah sunat so kandi mungun pagandero na tarawih so salatu tarawih so katirawi sunat so kandi mungun basta pinimong sila na masusunat so salatul witr di ibu kap ko pa kayo to nakagisip chiko tarawih o wainun tana siming ataw sa para lalay siya hana baramadan na mi siming manasunan ratiba na di uto kito inalin siya tigay na so mga rawatib na permanente tinadingil po na man maka pasad antaka mga pasad si ko mga sunat tarat mustamir mintin gina sa mga oriyan o fara at mga paralo faidatu hadhihi rawatib ako na mililbig yung kaya mga ratiba na napkatarto pienso kebinasa siko sambayang utaw mi dalam siko para lun sagi ding taki alu tanurun jamu na mi alu sa hadis na antuni kadakal rawatib nakati pagalunya dua rakaat kunan laluhu dua rakaat koreanya dua rakaat kunan oren maghrib dua rakaat oren isyas dua rakaat kunano subuh kanat la adkhala ala nabi sallallahu alaihi wasallam da pasunna siko nabi sallallahu alaihi wasallam fiha fahadathni hafsa mana تلوسو حفصة أنه كان إذا طلع الفجر ميغا ما تلوسو مع سبق الفجر أذن المؤذن مقبون سبقبن ورسول الله صلى الله عليه وسلم نسمي سادورة قطع سنة جنين تنسى صلاة الراتبة هنا أن أسبونا دو ركعات نمي ألي سحديثة تمو وجيون تا دو ركعات تدي سدونيا كسما بابا دلمون هنا أن لهورا دو ركعات تغوريانين دو ركعات Gusto orian o maghrib bagus salatul isya na mas metataralwaya sa kasusunat siku kapsi po no muslim kami alim sa hadis sa masyap kagyang kaya 10 lagu 2 udina 10 nami alim sa hadis ati Rasulullah ipunagumbalay sa walay niyan siko surga Allahu akbar ada mi panagumbalay na budinin makwa so ana pasibula pe mga narakan napakasulat siko surga kadi kepakayu budingan makwa so kabagian kasih ko surga piturian san al-ashar al-madhkur sabiqan inatina sapo lam ya alisamiyona na illa yakuna qabla adh-dhuhri 4 rakatin nun tatigina na padametero 4 rakaat sikuna no luhur nan sikuna no luhur kagiad na miya hadis ati Rasulullah 4 qabla adh-dhuhr 4 rakaat una luhur agusi 2 rakaat sikurenya 2 rakaat siku maghrib 2 rakaat siku salatul isya 2 rakaat siku fajr pamana to na 2 rakaat siku na subuh 4 rakaat siku na luhur agu 2 rakaat siku oreno asar so salatul isya na 2 rakaat so salatul maghrib salatul isya mana 2 rakaat sama tayong boleh na 10 agu 2 gitu hitungan o 10 na 2 rakaat siku na luhur o 10 agu 2 na 2 rakaat siku unan o luhur inalin yang saya pernah tiga na 4 qabla dhuhr wa rakatain gitu nasa melitan so ato na may sunat si sagyang kaya sunan ratibah manandi pinakamapiyaw na di kailangan bambaga kan si ratibah na yasembag na so sambayang sunat as-subuh kaya may alayhi Rasulullah na den yan din baga kan anan pesiko kaplaya layag na din yung baga kan nabalagi doon na nasubugurin wasar bakaw na niya kibaga kan si ko kaplaya layag may alim sa hadis sa tumu so salatul fajr adi sudunya gusto mapapadal mo so kas to ko kumano weter gusto kapakalbi ni may sa namin isirak na ya kapakaya ba magindig sumiyay sirak no so kaya kapaya mo siya antonim tu salatul witr tunay kalbi niyan tunay orasyan so salatul witr niya kumanin na maso sunat miyali pan sa hadis miyali pan na so Imam Ahmad na fitir na so dipsiming sa salatul witr na
di ka pakai na sexy kasi naman natutin na di ka sarigan tidon mi sarig sweater na yun di sarigi mele niya na mi lola minsan man gitu na da maka ini pagragiba ini mi tergibun su Rasulullah SAW masa kasih pasi Twitter hati nas wallah na isi sama napku bine suisa gitu suka pag Twitter ya ali pen Rasulullah hai mga tao si Quran mana so tao si Quran ada di buti sa Quran pengelebuk si Quran na manina pag Twitter kanu kamata nas wallah napku bine so Twitter so antunay oras lagi yang kay salatul Twitter antunay oras o salatul witr o kisir ka ay simbagian na so na oras o salatul witr na pagaltan o salatul isya agu so salatul fajr mana niyan na pagaltan o sambayang salatul isya tama sa di na pagbangin sa subo na kapakaya simbayang araw sa witr api din jagi ang utamya pagaltan yan pagaltan yan Nalin sama natigu Rasulullah sallallahu inna Allah amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humranim. Amana so Rasulullah na pitur ya na mata na soal na bigang anu ni masa mana pihak tasarano sambayang hatumo di so humranim anu to gitu salatul witr siko pagel tanu salatul isya taman siko salatul fajr fa idza tala al fajr fala witr nabi ka sumi bang solongan ada kapag witr so antonio kita witir to dua matna sa kap keparinin mungkin lagi yang kota titindik sa dinya paka pipianan na an mo mga ulama sa daliliran to aba na bera na pupat na daliliran no mo dipindi na kasi siku dalil فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر dalil na tigin sa agyang na hadis pwede sa orasyan aya pakaisu na pagembut upama kami salatul witr ka na miapnit ka salatul miya pagbedaskan qadarallahu masya bud miya bayaso Allah digon makasumbeng na kiato singan baan tiurug na ka mapita to naisuin ka na tiro to panakasut talawapat ngito miya ali to nakaso garatian na mapita na miya kanaw ka na dama si may salatul witr to naisuin ka si may salatul witr na tiruto pa nakabunin so witr sa may kumaparuna tiruto pa na dua-dua muli apat ngano to ana mga na mapapadan mo sa napkiloy mga ulama tanong so tingin sa salatul witr na ako na mapiana si ko orianya Ginad na masap ko so na tsuki kabalagan na may pasibula di pa ano so tao di na din yang absumbengan na gitu man mapakay kabalagan yan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yuqima min akhir al sa taway kel kay no budi makasimben si ulo gawin nan panadinin mo na bumakanaw falyutir awalahu na pagwitir jigo paganeron wa man tamaa ayakum akhir al-lail falyutir akhir al-lail na sa tawa katagun sa malan nga si ko kiptunenon si ko kaposanon gugui na simens kanin si ko kaposanon ka mata na so kaposanon na masyhuda wadhalika afdal gitu ko ni maka lalbi sa mata na kabay na makon sa malaa balas so anto na kukuman agyang kaya eto na Europa agyang kaya kapag witr aguto ni kada kalian to ni kukuman yan aguan tunay kada kalian sumipantag si ko Europa niyan na kata so hadis suntingan so witr na sa karaka si kaposan ko gagawin na man hadis sa mga saraka ta witr na kapay pa na talo agan sa miyalo sa hadis sa tigo ay sama taon na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na disimbing sa pat fala tasalu an husnihinna wa tulihinna hindi nga pagisan ni kapian niya nagukata sa kibutin Rasulullah kaya tiga ditingin thumma yusalli urina tumindig kanyan sa arba'an fala tasalan husnuhunna wa tuluhunna thumma yusalli sala thalathan imana niya na pero to sa pulagutulo o sa pulagwisa pat o walo sa pulagwisa sa pulo agu isa kana yusallimu kapag minuto berarti na pat sumalam talo mga sweater na may pasad gitu berarti na
pat na isisay salam, pat na isisay salam, telo na isisay salam. Kapay pinadui salam so telo. Ada mana mialo saya ay kabayan na ay mamamanan yan na di maka susukli. So Allah alam na di pinisi ko kap keparwang adi yang lebekasi ko simbesi ko Allah. Pagkati na mito na nga so salatul witr. So anto na Europaan yan nabalagi do magrib mana na bakap tahayat mambu ubah ke salak semua salatul witr na kailangan din na udisisi tahayat na pakasukli ang aso tahayat yan. May bulu yang kaabadin 2 kasalam so 3 rakaat. Kena bersisa rakaat na isa sadam ni salam. Itu mialo isan. Nakapakai pernah pito tigin karakaat, kapakai pernah 5 rakaat, kapakai pernah isa sa tingang rakaat. Kami alu sa hadis sa Rasulullah alaihi menjawab sa 10 gutlo karaka. Itu min dalika khams girawana ayat na sa 5 na didin paguntud. Inuntas yo kapusan yan. Allahu Akbar. Waya jus nagu kepakai tigin na giyang kutwa 10 gutlo kay mi alay sa hadis nagu kepakai penapito agu 5 kagi mi alo mamusa hadis sa satiman salam magu dabon salam siap dapat katirul gitu ikwan mana na sweater ada istedunun magwitir ka sarakat kepakai magwitir ka sa 3 rakaat ay salam kepakai dibun-buri na lagi du magrib ko mabuli lagi du magrib na di mampia kepakaya pat na say salam na patman na say salam na telo na kedua salam ang tanggay say salam kepakaiman na miya kay sisangan kasimbingin na say sad ni salam pep nutuan na miya liron sa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga sambayang tigin na isa sa paronso nafila mga oras ay isa sa paronso nafila. So miya aluyan na sa muna inalo ni nagyang kaya 5 wala na betelo-telo ya alin na yang kanana mi aloisa tigo Rasulullah sallallahu la salata ba'da salatil fajr hatta tatla syams da sambayang sigureno fijir taman jadi sumbang salungan tsaka mo tumambuso kasedepian salungan kinuan yang siran sa kinun sukaile Ikatlo inalinisya na andami qiyam syams hatta tazul ila jahwatil ghurub giso mga oras ay sa paso asimbengon hatta tazul ila jahwatil ghurub wa yadkhulu fi waqt ad-dhuhr aslun oras luhur tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 sa'atin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbara fihinna mautana isa pa Rasulullah badi simbengi agu baron lebeng sumiatay hatta tatla syams selama jadi mas bang alungan ami puro agu mi puli de alungan gu kapasang irun siku kapus kasedep alungan inalin yang si penasu sambayang asar si koreano kasedep yan na haram mau benasi mengro mambu kawa adin madala di mambu benuk inu tu ana mga ulama bitiraron mambu na gitu majority mga ulama na di mabeso sa mga koreano asar da sunata koreano subu aguso so pentingin sukuan itu lagi tapi tu ya mga kisah panjagi yang kutora sa digepakai bawa simbeng oreno asar oreno subuh oreno asar di kasuka tadi so tu lungan so oreno asar itu telo temano to napakali 5 niyan siya wala na pindero na kita 5 na gitu telo eta pagminye na kap 5 niyan na mesmita tara lo so kad sebenged no alungan sa mga diyang ka bangkaw giyang kotwa isa tinuden ro na giyang kotwa si Koreano asar di si Koreano subuh na adno to mga tawa di simeng sa salatul istisraq apad to salatul duha na tinuden ro mga orep no Allah di mamakin giman to agu mga mente sa giyang kaya video
So salatul istisraq apa dinto ko salatul duha na di ka pa kayo bang kasimbayang kisiko oras o sa waktu suruk. Yung uta waktu suruk intabi ingani ito nakanabuto oras sa simbayan. Makalapas sa yung uta waktu suruk na yang kakapsimbayang sa salatul istisraq ubang kakuha nga adat. Kaya na hadis ba piyapan malubay na kayo sumabad mga ulama napakabagirniran. Yung uta miyalo sa hadis sa tao ang mga simbayang sa suburin niya na pita di tadmanin so Allah sapi ang tunay para sa katadmin niya si Allah kaya kumuto riyan niya nakagaya ko sumbang swalungan na may simbayang sa 2 rakaat na miyalo sa hadis sa ay datar ubabialasi undur pitiro na balas datar ubabialasan sa balas kapag umrah kana ba kami lakat so ipapalugutan ra ka ko umrah isaw ta tinudan siyo kapsibuta si ko di ka manay ko mga dalil kagira ko na susabad ko sa bagi na keribat so sabutiran si ko mga dalil so ay tundog saya na maluaya mapunto ka biskas ko kapakaya puno na kana supat ang busi ko pakatalingo pitugawi agyang kaya sujudus sahu agu sujudu tilawa agu sujudu syukr antonim tunya sujudu tilawa sujudu sahu agu sujudu tilawa agu sujudu syukr kasujud ca no kasumujud kaya na meribat ka ko sambayang anta kay ni sujud ka na imbet ya sa Quran anta kaya ni sujud ka na panalamachi ko Allah ko ni beginner ka alimu udina adn amya biakalides kanya non widakat so katay na linya siya so kapapakain niya nagusto sabab yan nialoy so kapapakain yan na yung tahadi surah Rasulullah may kalipatan no sarkano so nganin si kusambayang na sujud ca sujud gitu sumbutun ca sujudu sahu sujudu sahu ini badal si ko dang katarotopi so Anthony masa ini na dimbuli paliw gete amay ka buad na miyo manutaw si kusambayang na bumpad lagi dumya ko man sa roko nabali na pitibu ba tagiti pagi ng ano ngayon pa mga pitibu ba na ya batal sa sambayang una ba pitibu ba kiyo manin yan sa roko sujud katin naguli na kauntod ba pepan aya diyan kaya na miya kahit ito kalagid buo julo sulistiraha managyan ko ta julo sulistiraha na isaw ta sunata di main nga sabad ko sa bagyagyan ko ta judo na jul sa sulistiraha nagyan ko ta may ka mga pong kasi ko sujud na di ka pasin tumindig na muntod ka sa lagi do kauntod ka o kalalay meron na puntod ka na mapasano ka buto minig na kapakayangan kagiraw Allahu Akbar kapakaya gumiraw na Allahu Akbar na mitud ka din sa kauntod jil sa istirahiya kadek na kapakip nuto sa kata so inaloy niya tigi na sallabi na Rasulullah so dalilian misiming kami panapagi mga kami Rasulullah sa miya kalima falam fata min as-salah tashwasha al-qawm bainahum faqala ma sya'nukum mana gyung utami tanay meso misiming miya subrawan tanay mane na nati Rasulullah kira tanay meso dina ya Rasulullah hal zida fi salati shay banati na mini umansi ko sambayang na ya pitiro Rasulullah da bun miniman tina misiming tanaman ya Rasulullah sa 5 sambayang nagito mga taon na sila fatala na sumingo sa Rasulullah sumingo sa kiblat na sajadatan sujudu sahuri na sumiyalam skanya thumma qala innama ana basharun mithlukum bitirong yang gira na tawa ko mambulagi diyo ansa kamatan sa pakalipat ako fa idha nasi ahadukum falyasjud sajdatain ubalipan yung kalipat tadi kano makataratap si kusambeng na sujud kano sa sujudu sahu may mga kiatano din nino to ang ito may sobra na berkas nino to na dinin ni taros na sumujud sa sujudu sahu padpan na miya salam sa depan katarotop o sujudu sahu kapatarotop o waktu na to na isunyan sumalam skanian miya kaysa na sumran na sila min Rasulullah sallam في صلاة رقة من الأسر ثم قام فدخل الحجر فقام رجل بسيط يدل فقال قصرت الصلاة فخرج فضل رقة التي كانت ثم صلى سجدتين سهو mana su 2 rakaat so 4 rakaat na may pangadunya ng rakaat natin unu Rasulullah ba kesar so sampai tina yang kalbet kaya Rasulullah na sumujud man sa sujudus sahu udina nakaribatan rakaat sama rega karibatan
damirot man piti buba ka man bane piti buba na bakay lang sa sujudu sahu odi na namin ibaga kaya na paliugat si ko sambayang na gitinu denun apkelo yo mga ulama sumujud ibarat kiamanan ka so sambayang ka bang piti buba na mergas ka mana na ngin ka na ito mini subrangan na petuk ako dapat takatatagon ka na so mapasad ka simbe na sumujud ka sa sujudu sahu sama to mambu ubang kakelbeti na katanudan ka na taroto pangka na sujud ka man sa sujudu sahu ayala saka mo to sa mga barat yan na mini yakaw mga sarokon na ba piti buba na yakaw mga sarokon pa sujud ka man sa sujudu sahu mialabat ka sa harokon pa sujud ka man sa sujudu sahu so mga paliugat na embide nuro ko nagusu wajib gitinudan no embide nuro ko nagwajib na so mga roko no sambayang na kambelinganan kay baratian na takadiro Allah da ka makaroko na surokon pa man na sujud na bakan miya ka sujud dirisu na peto ka kasi ko suroko ani gato siya ada udah ko sari mga roko na muta ka na Allahu akbar na suroko ka na ukabu man sumujud na mapasad na selam ka o di na da maselam na sumujud ka sa sujudu sahu ginin sumi pantagun si ko kuan na umano wajib na diyan belinganan barat wajib da patana sukat hayat na wajib na kiatosan kayo mati nek adu do wagi masim yang udi na da kanu to kataratopi da kanu to manggil kita wajib na so to na mengulaulan mel pasid nuto yang to tahiyatul tahiyanian tahiyatan ka dua na mel pasid nuto na mego makapasad sumbu yang na sumujud manya sujudu sama tahiyat na sumujud ma sujudu sa orin na sumala so anikap ke sunat ya so yang aloy san cukap ke sunat yan yang aloy cukap ke sunat to sujudu sahu berarti na nami baga ka sunat na maso sunat ta sumujud ka sa sujudu sahu so andi der pa yan naguan to na Europane giyay kailangan nakasabutan andi der pa yan si ko orien o kapakas sembayang kapaka tahiyat ka tahiyatulillah na niga pasado to na sujud ka sa sujudu sahu na sumujud ka sa sujudu sahu so to na Europana ka sujudun cuka ada leman nak sujud. Tadi betianun sujud betianun. Subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala. Anak dah betian nak apa nak betian kau tu? Apa nak betian kau tu? Bro antu nak apa subhana rabbil ala wah apa pun. So sujud tilawah. Tu nama mui sujud tilawah. So sujud tilawah lagi itu so adna miomangka lagi du masjid si ko kubu si ko di kambetiaka. Nana sujud ka Allahu akbar. Nama pasal di mana Allahu Akbar na tumaras ka mati at takbir after ngaso Allahu Akbar singura bansa kiblat panang yuti mapia singura kapansa kiblat itu sujudu tilawah sakata sumangap ketunang sujudu tilawah siku araf siku racuna hal isra gu sumangap di nem yang alusia 10 agu 5 timan sujudun sa sujudu tilawah sumangap sujudu syukur nami alusia hadis ayat sujudu syukur nagi yang kotoa tigu Nabi SAW tana tigu Abi Bakra patana sunabi na mereka kauman kanen sama pia na ini papia ginon ya na sujud kanen sa sujudu syukur saka mo tua kali denganan yang mana nian na mia sugat kamarata mia keras mia geolugen nada mitaros manganin sana siniap kaun wallah na sumujud kaman sa sujudu syukur lil indifa itu na lin ni'mah naging kaduna lin niqmah mana nena niya sugat ka margnan so sama nena miyaran naging oras balasangkan wallah siku kaya pa makin giusagi yang kaya mapiakap ke gabi-gabinyan o ba na detanurun katarotopi na makanggikan wa maaf na inokon ka siku mga pada oras nafsu patatanabu kepakaisiman kuisa jimat orang tanurun yus wallah nana sumpatan tanu buaya betanurun pelamati wallah siko lemuyak tanu kami apa magpada tanu mansagi ngai mapia akap kegebi-gebinyen orang ini na penelamatan tanu sumanga tawab kesabupan sagi yang kaya ditanu si di kapakapu pakinega
Kaya nga yung mga teknisyan nila siya, siko di darak tano di ka sirbisi, balasan siran wala siko galbagiran na mapya, taufikan siran wala siko galbaga mapya, bukos kanudum selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.